Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal. El día de hoy, 22 de marzo, empezamos con más noticias acerca de las rocas. Y bueno, como sabrán, el 19 de marzo terminó lo que vendría a ser el tour en Canadá y Estados Unidos de Muse, Evanescence y One Ok Rock, el cual vendría a ser, según palabras de Taka y lo que vamos a ver más adelante, uno de los cuales que ha hecho que One Ok Rock llegue a la meta que siempre ellos han deseado llegar. Es por eso que el día de hoy, guiándonos del último Instagram Live hecho por Taka y también de algunas partes traducidas del concierto en el Madison Square Garden hecho por One Ok Rock, veremos cuál es la relación entre estas tres bandas. ¿Se conocieron? ¿Se llevan bien? ¿Llegaron a ser amigas? ¿Tuvieron contacto? Pues eso veremos, además de las ventajas y desventajas de estas giras y conciertos contadas por Taka, además de algunas anécdotas dichas por el mismo Taka, porque él es el único que habla en la banda, sobre el One Ok Rock del año 2010 para atrás. Así que sin más que decir, empecemos. Y pues bien, antes que nada hay que mencionar que este Instagram Live se dio en Toronto unas 6 fechas antes del último concierto de One Ok Rock en la gira de Muse. Y bueno, empecemos con la traducción. 皆様思い立ったようにインスタライブしてます。ただいまですね、カナダのトロントでライブが終わって、楽屋にいます。今ちょうどエバネッセンスがステージやってますね。いやー、ちょっとずっとインスタライブをねやろうと思ってたのよ。普通にこうツアー中とかね、なんかやろうかなと思ったんだけど、なんかタイミングがなかったから、とりあえずまあなんか今日で多分折り返してなんですよね。これをもう一回、だから前半戦をもう一回やると、日本に帰って、そしてドームツアーに戻るっていう感じになりますね。 Interrupción para darle contexto a lo que viene. Anteriormente se hizo una reseña del primer concierto de One Ok Rock en esta gira de Muse en Chicago, en donde se mencionó que la fanaticada, el público, consideraba a One Ok Rock una banda muy ruidosa y que era muy nueva y también de distinto género. Es por eso que no le daban la atención necesaria, algo que ha cambiado en los siguientes tours. Punto número 2. One Ok Rock tenía solo 10 minutos para poder entrar al escenario y hacer sus prácticas y soundcheck antes de que la primera persona entre al escenario y empiece el concierto. Punto número 3. En el año 2014 se dio el Warped Tour, el cual fue a veces muy desastroso, ya que por lo general solo 4 personas escuchaban a Taka de verdad. Y ahora sí, empecemos con lo que sigue. アメリカからカナダへ移動して、今回このツアーの初めてのトロント、カナダでしたけど、まあいい感じ。本当にね、相変わらずあれなんですよ。本当に会場とともにライブやらされてるから、すげえこうマジで久々にマジで人がいない状態でこうライブをやってる。なんともこう2014年のワープドツアーを思い出しますけど、でもまあそれよりもはるかに状況はいいですよ。もちろん今までだったらありえなかったけど、そのね、もう最前列に自分たちのことを知ってくれてるファンの人たちもいるし、なんかこうちゃんと声もすごい出してくれて、なんかすごい優しいなって、みんなすげえ応援しに来てくれてるなっていう感じも伝わるのとともに、やっぱこう曲が1曲目からどんどんやるごとにすごいこう反応してくれるんですよ、カナダ人、アメリカ人。それがね、なんか完全アウェイなんだけど、終わってみるとホームぐらいみんな盛り上がってくれてるから、それが嬉しいなっていう気持ちですね。まあ明日はデイオフで次の日がケベックシティ、なんちゅう
カナダの中にあるフランス語が公用語のところなんですけど、そこも楽しみですね。だからね、今回は本当にこう充実したツアーではある。もちろんリハなんか一回もできないし、サウンドチェックもさせてもらえないし、本当になんかフェスみたいなもうぶっつけ本番でやってるんですよ、毎日。でもね、それが意外と全然そんなに苦じゃないっていうか、もうそれにも慣れてきちゃった感じがあって、逆に東京ドームすごい作り込んでいって、東京ドームじゃねえや、日本のドームツアー最初前半作り込んでいって、こんなにラフな状態でライブをして、でまた作り込んだ世界に戻るっていう、なんかそのギャップがね、すごい大丈夫かなっていう逆に不安はあるけど、でも曲も含めバンドも、だいぶ僕の多分そのなんだろう、モチベも含めて、クルーのモチベも含めて上がってってる気がするから、東京、埼玉、北海道はかなりいいライブを見せられるんじゃないかなっていう感じがしますね。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますけど。Interrupción número 2, pues aquí básicamente sacas una retrospectiva de todo lo que ha logrado One Rock hasta el momento, y si te sabes la letra de Nobody's Home, pues te darás cuenta que en los siguientes minutos Taka menciona parte de la letra como discurso, algo que hace este momento muy nostálgico. 30もうすぐ5になりますけど、この9年間ぐらい同じことをやってるようでちょっとずつ変わってきてるっていう、すごくやっと今自分たちがなんかこう見たかった景色、やりたかったことっていうのはやっぱり地道に時間はかかるけど、やっと今ここに来たっていう感覚があって、なんかこっからこうやって広がっていくんだろうなっていう、なんかね、なんて言うんだろう、俺らが完全感覚ドリームを出した時の感覚にちょっと今近い感じなんですよね、いろいろ。だからそれまではバンドとしてもいろいろあって、メンバー一人抜けたりとかあったけど、それを経てね、しっかりとしたこうバンドのサウンドみたいなものを追求して作ったアルバムで、一気にこう駆け上がっていった感覚があるので、なんかそれに今近い。よく考えたらミューズとエバネスセンスとアメリカで伝えてるっていうこと自体がまあまあえぐいんだけど、普通に。だからなんか自分たちがここにいるんだっていうのがちょっと信じられない。なんか本当にギミックを使わずにここまで やってきてよかったなって思うよね。なんかさ、こう金払ったりとかさ、やろうと思えば多分できるんだろうけど、俺そういうやり方は本当好きじゃないから、地道に回ると時間はかかるけど、でもなんか本当にこう10年で1本みたいなさ、なんかこうあるじゃん、ご飯の世界でもさ、バンドでも10年やってみたいな、そういう感じで、やっと時間はかかったけどこういうところにたどり着いたなっていう感じですね。Y como última interrupción hay que mencionar que acá habla Taka acerca de su relación con Muse y también con Evanescence, así que terminamos con esto. でまたすげえエバネッセンスもめちゃくちゃいい人たちで、なんかライブも見てくれるし、なんかみんな向こうもファミリーチックなクルーで、なんかねすごく優しく接してくれるですね。ミューズはなんかやっぱりヘッドライナーだから全然こう会場には自分たちの本番1時間ぐらい前にしか現れないんだけど、なんかメンバーそれぞれ別々行動してるっぽくて、で別々でみんななんかこそっと見てくれてたらしいんですよ、ライブを。でなんかすごくやべえなみたいになって、あれ今日なんか飲み行こうってなんか言ってくれて、ちょっと顔出そうかなと思ってます。エバネッセンスね好きだったなって今そうなのよ。俺もだからさ、ずっと聴いてたアーティストじゃん、ミューズもエバネッセンスも。その頃俺らなんかただの知らない日本のさロックバンドだったわけでも、なんかトールの家とかでパソコンでエバネッセンス流したりミューズ流したりしてたわけですよ。その人たちが今一緒にこうやってねツアー回って仲良くなってるっていうのも考え深いし、それから何年も月日が経ってるんだなっていうのを
感するとともにありがたいなと思いますね、自分もですね。で、そう、男気じゃんけんもやってます。 Además, esto mismo dijo Taka en el mismo concierto. No sabemos si este tipo de palabras Taka habrá repetido en todos los conciertos de esta gira, pero en el Madison Square Garden podemos escuchar lo siguiente. You guys are so much kind. Thank you so much being here. We only have 2 shows, including this one. Then and you were store with Muse and Evanescence. I'm gonna, like, they're fucking legendary band. When we were young, we would always look up them with the music, and now we're on the same stage. This is fucking crazy for us. But you know what? You have a fucking really huge dreams. It doesn't matter if you just keep doing this. You can make it happen someday. We just approve you guys. We only one more songs, then like just finished it. So for the next song, if it's possible, just please put your simple lights up in the sky, like make the really beautiful place, make the good vibes again. Oh, that's very beautiful. Thank you so much. There you go. This next one is called Your Tears Mine. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les agradó? Espero que les haya gustado esta traducción acerca del último Instagram Live y también lo que vendría a ser un resumen de la última gira de One Ok Rock en Estados Unidos. Espero más adelante hacer la segunda parte de este video y también poder continuar con los proyectos, que la verdad no puedo avanzar tanto porque estoy trabajando desde una laptop y no desde mi computadora donde tengo todos los datos. Espero que les haya agradado el video del día de hoy. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar este pequeñísimo canal de One Ok Rock. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye. Con la primera parte de la entrevista a Taka, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.